থানায় যে বিধানসভা 2018 কোপলাইমন ইয়াগুলো বড় কবামা প্রতিশ্রুতি যা মিস কর দিলে চাকরি হইল কেউ চাকরি হয়নি ফ্রি চাউল দিল কিন্তু এই বিধানসভার পরে ফ্রি চাউল নাই হ্যাঁ তাকে তিনি এমএলএ রাও অল ইন্ডিয়ানি कैसा कॉन्फिडेंशियल तो एमएलए रोने गोजा खानजा जिनी कोटे केगा जिनी अंकल आश्रिकाटी जिनी एमएलए सरबाई गाय जिनी सभी शास्त्र बरने जिनी कोपलाइंजा ते जिनी तबोक ते ब्रह्मपनी ते तिप्रानी जे असेंबली वा अपोजिशन पार्टी नि लीडर्स जिनी सारोनिनेस बाबा सामने ओरंजा चुपचाप रखा बुस्करी साला जो निश्चय जगह कैसे कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाई कदा चिनी कलालियन उनजाक चिनी नाइहा वाले आश्रमबारी चिनी चिनी काकानो टबो टंगाई चिनी करमनै एमएलए ते चिनी एलओपी बड़ टंगाई तो चिनी टाबोकरा चिनी रोमन सिंह এটা সবচেয়ে বড় পার্টি কিন্তু কাজ সবচেয়ে ছোট কাজ করে এটা আমরা বুঝতে পারি কেননা আমরা বুঝতে পারি আজকে আমার বড় ভাইয়ের ওনার সাথে যেসব কথা বলি যে ওনারাই বাড়িঘর আগুন দেওয়ার পরে সাধারণ মানুষকে আবার কেসে ফাঁসি দেওয়া এটা কি সঠিক কাজ করলো এটা কি বড় পার্টির কাজ হ্যাঁ আমরা কি করবো না কিন্তু ছোট পার্টি আমরা কিন্তু মন বড় আমরা কিন্তু কেউ এইভাবে করি না আপনারা দেখতে পারেন যে টিপ্রামোটা এডিসি গভর্নমেন্ট আওয়ার পরে আমরা কোনো সময় বিশ্লেষণ করিনি दिनै चिनी 26 आश्रामबारी नि बिसिङाव क्लाइजाक चिनी जे टगलाबारी ओ जगाव चिनी 21 फेमिलिनि 71 भोटार्स जेरा टान्टी पश्चिमा ते चिनी टिप्रासा चिनी टाखगग्रा गुन्नाम सिंह टान्टी बाई तिनी सुब्रत देबुरमा बरखरनि नेतृत्वआव जों दिनै 21 फेमिलिनि 71 भोटार्स जों दिनै जयनिं खरिका टिप्रा मथानो आरो बगानि जों दिनै साइमानखा बरक बेलायखाय निर्यातन बेलायखाय फेमलक जागाय तंजागो जेटा पार्टी कटर बीजेपी सरकार बाय आं बुस्थुनि सालो गणतंत्र जतनि अधिकार दङ गणतंत्र बरक जे खायदोंमोन जाय खायदोंमोन हत्या खायदोंमोन आमनो जों निन्दा खायो बे बरकनि लगी जोंनि जत टिप्रासारक बरनि जे चिकन जोंनि बसं बरनो जों लगिरि याखा बरक कमरै थानाय बरन जों दिनै लगिरिनाय बरक थानसा सारा बनि लामाते मोथांजनो जागा करै बुबागरा सारा बरनते बनि दुखनो बुजिनाय ते करै बर आपनो न उपभोग खायै आपनो बर वानसुगै बर तिनि खानजनि लगि फैका बुसकानि सालो तेबो बरनि नेतृत्व ते 50-60 परिवार बर जॉइनिंग खाइनाय तिनि अपोजिशन लीडर तिनि अनिमेश सर बबो जरारिनाय तिनि 24 आरसी गाति तिनि अंकल रंजित बाबु लगिरिनाय तिनि अंकल एम तिनि काकानन्त बाबु लगिरिवै जों बुसकानि साप्ता 10 दिन मिसिं टेप कटर जॉइनिंग खाइनाय ओ जराव जों नुगै मानाय जे तिनि थानजानि बिसिंतै तिनि बुबाग्रा तिनि त्रिपुरा राज्यनो जतनि बागै आमचनि बागै एलाकानि बागै जत दुख कष्ट खानाय सुरु टिप्रा मथा सिमे ओ पार्टिनि बागै तेकेबनि दुख कष्ट बुजिनाय करै बरनि पलक गोबांमा केस बरनो ताबो बंग ऊपर सिंद्रुब जाक आबरनो जत पालबासके बंनि लगिरिवै बं केस होने बागै जों बरनो साहाय्य खाइनाय हामबाय আপনারা কি দেখিয়া টিপ্রা মথা জয়েন করছেন আমরা 25 বছর তো বামফ্রন্টের সমর্থন ছিলাম এখন বামফ্রন্ট আমি দোষারোপ করি না সত্য কথা যেটা আমি বামফ্রন্টের আমি কোনো দোষারোপ করি না কারণ আমি কোনো দোষ পাই না তবে এখন যে মানে এই বিজেপি সরকার আসাতে যে অন্যায় অবিচার আজকে এই দুঃখে যে না যে আজকে ত্রিপুরা মুথায় যদি আজকে পাশে থাকি তাইলে আজকে আমরা শান্তি সম্মতি বজায় রাখতে পারবো বা আজকে আমরা বাড়িঘর থাকতে পারবো বা নিরাপদে থাকবো
আমাদের গ্রামের উন্নয়ন হবে, কাজকর্ম হবে, গরিব মানুষ শান্তি পাইবে। হ্যাঁ, এটাই আমাদের একটা মানে বিশ্বাস, এটা আমার বিশ্বাস। তো যতটুক মানে আমি কাজ করব, মুথার কাজ করব, আমি যতদিন আমি জীবিত আছি সেতদিন পর্যন্ত আমি আমার ট্রাইবেল ভাই তাদের সঙ্গে আমি মিলিতভাবে আমি থাকবো, মিলিতভাবে কাজ করব, এটাই আমার একটা আশা। কতজন ভোটার, কয় ফ্যামিলি? ভোটার 21 পরিবার, এছাড়া মানে আরও পরিবার আমার 50 পরিবার মতো আছে, তারা যার যেমনি মানে ভাগালো, তারা এখানে আজকে উপস্থিত নেই। তাহলে আশা করি আবার যদি প্রোগ্রাম হয় তাদেরকে আমি নিমন্ত্রণ করে তাদেরকে আবার আমি উপস্থিত করবো, জয়েন করবো। আচ্ছা, আপনার পরিচয়? আমার পরিচয় তো গুমান সিং তাঁতি, আচ্ছা, ধন্যবাদ। তবলাবাড়ি, মধ্যগণিকা পৌরসভা, 6 নম্বর ওয়ার্ড।